जानबू ना फेर ये प्रकार जदि रायगड़ा गोटे जननेता को रास्ता कड़े रखीदे से जो आम आदिवासी नेता थे आम समस्त से त्राणकर्ता अच्छा जते सम्मान अच्छी ए प्रकार अवस्थापन करने आम करदेबू ना। यदि सरकार जदि प्रतिमूर्ति आमर स्वर्गत रामचंद्र उल्का आज्ञा प्रतिमूर्ति को जदि बसैवाई कंठबोध करुच्ची ताहले तो ये सरकार आदिवासी मानक सम्मान दौना जदि सम्मान दौर बोल जो बाबा पिटी होची आमर मान्यवर मुख्यमंत्री आदिवासी बोली कहूँ आमर मान्यवर महामय राष्ट्रपति आदिवासी कहूँ कांग्रेस एटारे राजनीति करने आसी कि स्वर्गत रामचंद्र उल्का को से जड़े सांसदर बापा नौले कि कांग्रेस पार्टी नेता नौले से जड़े रायगड़ा जिलार जननायक थे से प्रकार नेता को गोटे सर्वसाधारण फुटपाथ जगार बेआईन भाव में अवस्थापित स्थापन करने जो चिंता कर श्राद्ध दिवस अति निंदनीय। आमे रायगड़ा जिलार सही अंचल रे अच्छु जेन अंचल रे आपण माने जानिछन गोटे प्रतिमूर्ति उन्मोचन प्रतिमूर्ति अवस्थापित नहीं गोटे टणावटरा कथा पड़ुछे एवं बात विवाद प्रतिवाद कथा पड़ुछे एवं इनर लोक मानकर सहित आम सार अच्छन तांको सहित आम आलोचना करमा एवं प्रतिमूर्ति उन्मोचन बा अवस्थापित नुके आलोचना करमा। सर आपन को मोर समस्या परिवार को स्वागत करूछे आउ गोटे प्रतिमूर्ति उन्मोचन कथा एवं प्रतिमूर्ति अवस्थापित कथा पड़ी सर आपनकर परिचय देकरी इतार विषय रे प्रतिक्रिया रखबे। मो ना हूँ बसंत कुमार उलाका एटिकार बीजेपी विधायक प्रार्थी 2024 जो बर्तमान जो प्रकार भाव में कांग्रेस एटारे राजनीति करने आसी कि स्वर्गत रामचंद्र उल्का को से जड़े सांसदर बापा नौले कि कांग्रेस पार्टी नेता नौले से जड़े रायगड़ा जिलार जननायक थे से प्रकार नेता को गोटे सर्वसाधारण फुटपाथ जगार बेआईन भाव में अवस्थापित स्थापन करने जो चिंता कर श्राद्ध दिवस अति निंदनीय। 2024 ताहाको आमे सारा जिला लोक दलगत निर्विशेष समस्ते निंदा करुचु। सांसद प्रथमे निज अहंकार बाबू छाड़ू सांसद करूछन हाँ एटा सांसद कांग्रेस पार्टी कराउची कि श्राद्ध दिवस रे स्वतंत्र जगह नहीं कि से गोटे 1000 कोटी पु आज होती द्वितीय विधायक होती स्वर्गत रामचंद्र उल्का नाम रे से बापा को ये असमान जगार रास्ता कड़े बेनियम जगार स्थापन करके रायगड़ा विशृंखला करने चेष्टा कर जहाँकि अति निंदनीय घृणित से संविधान पार्लियामेंट अच्छा से जानते 2025 गोटे आईन आसी जेकोसी मूर्ति स्थापन कला गोटे निर्दिष्ट नीति नियम अच्छी तार डीएलसी अप्रूव दरकार अच्छी एटारे स्थानीय पौर संस्था माने वर्तमान शासक बीजेडी एवं कांग्रेस मिलित भाव में एटारे चेयरमैन अच्छा तरबरिया भाव में गोटे रेजल्यूशन पास कर देकी स्थापन करदे उद्देश्यमूलक कर जहाँकि से जो पारित है डीएलसी और अप्रूव दरकार अच्छी यह सांसद जानवा दरकार विधायक जानवा दरकार जो आईन निर्माण माने विधानसभा बसुच पार्लियामेंट बसुच आईन कौन हो सम्मान दौना निश्चित सम्मान दौना जेहेतु सम्मान दौना कहबी कि कांग्रेस कांग्रेस भवन कार्यालय स्वर्गत रामचंद्र उल्का द्वितीय पुत्र थे शिवशंकर उल्का से समय मूर्ति स्थापन करते से मूर्ति को आज भांगी देकी गोटे जराजीर्ण अवस्था गोटे फिंगी देते सेटार महात्मा माने इंदिरा गांधी मूर्ति सब मूर्ति काढ़ी फिंगी देते से प्रकार हीन राजनीति कांग्रेस कौन करुच्ची जदि श्राद्ध दिवस राम उल्का स्थापन करने चाहते तो समस्त दलर नेता सहमति ना कथा जदि सम्मान दे तो ये प्रकार करते अहंकार भाव रखिक ए प्रकार भाव उद्देश्यमूलक भाव में गोटे राजनीति करने रास्ता कड़ा ठिया कर जोटा कि गजपति महाराजा चक्कर फेर से उपस्थापन कर केते दूर कथा ठीक है एक्चुअली मुझे आपन को आ गोटे प्रतिक्रिया नबाके चाहूचे जेहेतु तांकर जो चिंताधारा अच्छे जे प्रतिमूर्ति अवस्थापित हवा उन्मोचन हवा एवं स्वर्गत रामचंद्र उल्का जी थिले 7 थर विधायक थिले
ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ ଇ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମହାନ ଅବଦାନ ଅଛେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁକା ଏଠି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରାହଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ସାର୍ବଜନିକ ଜାଗାରେ କରାହଉଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୁଡ୍ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା କରାହଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଏଟାକୁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନା କେମିତି ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ ଏଇଟା ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ ଭଲ ଜାଗା ନେଇছে ବୋଲି କହୁଛନ୍ କାଣା କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଜାଗାଟା ବେଆଇନ ଜାଗା ସେଟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରର ଅନୁମତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ କେନ୍ ଜାଗା ସେଟା ସେଇଟା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରାସ୍ତା ଯୋଉଟାକି ହାଇୱେ ଟଚ୍ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାଗା ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଗା ସେଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିଏଲସି ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦରକାର ଅଛି ହୁଁ। ଡିଏଲସି ର ଆପ୍ରୁଭ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ହୁଁ। କି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯୋଉଟାକି ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ ଥିଲା ହୁଁ। ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ କଚ୍ଚା ଜାଗା ଅଛି ହୁଁ। ତ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଏଥିପାଇଁ କି ଆମ ଜନନେତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଜାଗାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଠିକ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ ଜନନେତାକୁ କରୁଛୁ। ଅସମ୍ମାନ ହଉଛି ଅସମାନ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାମ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାନେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ ଆଉ କରିଛି କଣ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ମାନେ ଇଏ ରହିବ ଯେମିତି ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାକୁ ଯେହେତୁ ଅସମାନ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାପା ହିସାବ ସେ ସାଧ ଦିବସ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେଟା ଆମେ କରିବା ଦେବୁ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ବି ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ଜାଗାରେ କରନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ କାହିଁ କରିବେ ସାର୍ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ପ୍ରଶାସନରେ ପ୍ରଶାସକରେ ଲୋକ ରାଜନେତାରେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ବିଧାୟକ ବି ଅଛନ୍ ଏବଂ ଏମପି ବି ଯେହେତୁ ସେହି ଦଳର ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ କି ଏଇଟା ବିଜେପି ରାଜନୀତି କରୁଛି ବୋଲି ଏରା କେବେ ହେଇପାରିବନି ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଜେପି ନେତା ହେଇଥାଇ ପାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ଜନନେତା ଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜନନେତା ଥିଲେ ବିଜେପି ହିସାବରେ କୌଣସି ମାନେ ନାଇଁ ବିଜେପି ହିସାବରେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାନି ଆମେ ସାରା ସହରବାସୀ ସହରବାସୀ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜନନେତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ମାନେ ଭେଙ୍ଗିବା ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ଭାବରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି ତ ସେଟାକୁ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବ ସେଟା ବି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଠି ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଅଥଚ ବା ସେ ସାଂସଦ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଯଦି କରିକି ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସ ଯଦି ସ୍ଥାପନ କରି ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଲ ଜାଗା ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ରାଜା ଜନତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜନନାୟକକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆମେ କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ କି ଆମେ ଏମପି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଇନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି ସେଟା ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ବିଜୁଆଲ ସହିତ ଦେଖେଇବେ କି ଆଇନ କହୁଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହେବାକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନେ ରେଜୁଲେସନ ପାରିତ କଲା ପରେ ସେଟା ଡିଏଲସି କୁ ଯିବ ଡିଏଲସି ରେ ଆପ୍ରୁଭ ହେବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଇଏ ମାନେ ହେଇପାରିବ ନ ହବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିବ କୋଉଠି ହେବ କଣ ହବ କେତେ ଜାଗାରେ ହବ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଡିଏଲସି କମିଟି ଫାଇନାଲ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ରହିବ ଯେମିତି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବସେଇବାକୁ ନେଇକରି ନାଇଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ମାନେ ଷ୍ଟେ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବି ମୁତୟନ ନିଶ୍ଚିତ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବେ ଯେହେତୁ ବେଆଇନ ଜାଗା ହଉଛି ଯେ ସାଂସଦ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଜନନେତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅପ୍ରୀତିକର ଜାଗାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ସର୍ବଦଳ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି ଏଠିକାର ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ମଲ୍ଲନା ବିଡିକା ଅଛନ୍ତି କାମେୟା ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ଧଳା ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି ଡମ୍ବରୁ ଉଲ୍ଲାକା ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସାଂସଦ ଆମକୁ ସହଭାଗିତା ଜଣାନ୍ତୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଯଦି ଏଟା ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଅସନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ଆମର 182 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ବି ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିବୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆହବ ଏଠି ଭାସ୍କର ପୁରା ଅହଙ୍କାର ଥିବା ଲୋକ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ସାଂସଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଭାବ ବଢି ଯାଇଛି ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିକି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହା କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ନିଜର ବାପାଙ୍କର ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରାଯାଇଛେ ଏବଂ ଏମପି ଏମଏଲଏ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ବା ନିଜର ବାପାଙ୍କର ମାନେ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଛେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଥିଲା ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେର ରହିଛେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛେ ତା ବାଦରେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନିକ ଜାଗାରେ ଏବଂ ରେଲୱେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାହଉଛେ ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କୋର୍ଡିନେଟ୍ ନି କରାହବାର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀକୁ ଡକା ନେଇଯାଇ ଏବଂ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ଡକା ନେଇଯାଇ ଇ ପ୍ରକାର
अव्यवस्था भितर मनमानी क्षमतार अपव्यवहार करवाटा केते दूर युक्तियुक्त आपण माने निश्चित भाव में तार दृढ़ जवाब देवे। मुझे गोटे कथा कहवाके चाहूचे जे आगामी दिन रे इतार कड़ा जवाब दिया जिबा एवं जोरदार आंदोलन हवा। रायगड़ा प्रशासन जानिछन, रायगड़ा जे प्रतिनिधित्व करुछन से माने जानिछन, विरोधी लोग जानिछन, किंतु लोक चाहूचन गोटे भल जगह सुरक्षित जगह स्वर्गीय रामचंद्र उल्कांकर प्रतिमूर्ति स्थापन हो एवं ससम्मान सहित तांकु स्मरण करा जाऊ एवं तांकु पई गोटे तांकर गोटे अवदान पई गोटे मेसेज दिया जाऊ। किंतु गोटे मनमानी क्षमतार अपव्यवहार करवाटा निश्चित भाव रे एक तरफा राजनीति निश्चित रूपे एक तरफा निष्पत्ति हेछि, काहाकू नहीं डाके। एटा आमे सारा जिला जानिछि, रायगड़ा नगर छाड़ले कौन से लोक जानि नांती, किछि काउंसिलर आ एमपी एमएलए मिसिकी ए प्रकार निष्पत्ति नेछंती, जहाकी अति निंदनीय आ याको आमे संपूर्ण रूपे निंदा करूछु आउ दृढ़ विरोध भी करा जिबा। याको निश्चित रूपे आगाम दृढ़ जवाब दिया जिबा करे दिया जिबो ना। जेहेतु हम जननायक को ए प्रकार असमान करे देबो ना कांग्रेस नेता को, ए माने कांग्रेस ना समस्त मिसिके प्रकार करिसंती। जो सर्वदल डाकी तांते हम समस्त उपस्थित हम काहे केबे आलोचना हेइ नै, केमिति कर देबे। कोन कांग्रेस नेता तले तांके से जननेता तले, कांग्रेस दल जीति थिले, बट हम साधारण जनता भोट देथिले। से जने जननायक थिले एवं तांकर अवदान बहुत रायगड़ा जिला पई तांकर समर्पित मनोभाव थिला। स्वर्गत रामचंद्र उल्कांकर एते बड़ व्यक्ति विशेषकर महानुभावंकर प्रतिमूर्ति उपरे जेतेबेले व्यक्तिगत राजनीति चलीछि, व्यक्तिगत राजनीति खता पड़ी एटा निश्चित भाव में निंदनीय कथा। एवं एटा गोटे गोटे प्रकार जदि देखमा एटा गोटे बहुत गोटे व्यक्तिगत भाव में क्षमतार अपव्यवहार कथा। एटा को जोरदार विरोध करा जिबा, आंदोलन करा जिबा एवं प्रतिमूर्ति केन पाखे हेले भल बा बोली आपण भाबुछन सर। एटा फर्दर आमे सर्वदल बैठक आमे एक पाखे निष्पत्ति नहीं पारिबु ना। यदि सांसद चाहूचंती कि आमे सर्वदल प्रस्ताव देबे, आमे समस्त विचार करबु, रायगड़ा जिला लोक विचार करे कोटी कोले सम्मान पाइबे, आमे ताहा रायगड़ा जनता स्थिर करे। मु एतर मालिक न हो कि मु आयर निष्पत्ति नहीं पारिबि नाही। तेबे स्वर्गत रामचंद्र उल्कांकर प्रतिमूर्ति एवं तांकर अवस्थापित करबाटा केन्ने करबे, साधारण जनता तांकर क्षमता एवं सर्वदलीय लोकंकर क्षमता समस्तंकर विचार विमर्श रे परामर्श रे आलोचना करा जिबा एवं से जगह से ही महानुभव स्वर्गत उल्कांकर ने प्रतिमूर्ति स्थापन हेले लोक खुशी हेबे एवं गोटे प्रतिमूर्ति महान व्यक्तिंकर महानायकर प्रतिमूर्ति गोटे जेन माने अवस्थापित हवा निहाती भाव रे गोटे विवेचना सृष्टि हवा। तेणु जोरदार विरोध चली प्रतिमूर्ति को लेकर, किंतु आमे कहबाटा मोर समस्या स्क्रीन रे आपण माने देखबे एवं कमेंट करबे, लाइक करबे, शेयर करबे। रायगड़ा जिलावासी को मोर अनुरोध अच्छे मोर समस्या स्क्रीन रु जे जहाँ जेते बेले निष्पत्ति निया जाउचे व्यक्तिगत राजनीति नहीं करी जहाँ के उचित व्यवहार, उचित श्रद्धा, उचित जेते बेले भक्ति करबार अच्छे से करबार आवश्यकता अच्छे। आमे निहाती भाव रे ई खबर लगातार जारी रहबा। धन्यवाद आमर सहित आलोचना रे सामिल होते एवं आलोचना करूँ जे 2024 भारतीय जनता पार्टी भारत विधायक आशायी प्रार्थी उल्का सार थिले एवं तांको आमे स्वागत करूचु। आगामी दिन रे ई खबर पई आमे लगातार तांको सहित आलोचना करूथुमु एवं इतार प्रति आपण मानकर मत एवं प्रतिक्रिया निहाती भाव रे आमे कामना करूचु। धन्यवाद। आमर पूर्वतन मंत्री पूर्वतन सांसद स्वर्गत रामचंद्र उल्कांकर प्रतिमूर्ति उन्मोचन करने आम 24 तारीख दिन 10,000 लोक आम डकरा दि जाइए एवं एथिरे आमर राज्यर केन्द्रर जो कांग्रेस नेता माने समस्ते उपस्थित रहिबे एवं सेही प्रतिमूर्ति को आम उन्मोचन करू। स्थान होची आमे समस्ते एकत्रित हबु आमर तेजस्वी होटल ग्राउंड रे एवं सिठरू रैली माध्यम रे आमे समस्ते जाइके प्रतिमूर्ति को उन्मोचन करूँ एवं उन्मोचन कला परे आमर आउ गोटे सभा समिति हबो जे कि अभिव्यक्त कोरापुट जिला पाए एवं ओडिशा पाए तांकर अवदान अछि जो अवदान के अतुलनीय तांको कहिबा पाए से 1962 टू 2 टाइम्स एमपी थिले 7 थर एमएलए थिले एवं मंत्री पद करथिले एवं सीएलपी लीडर 2 टाइम्स थिले एवं ओडिशा पाए आम अभिव्यक्त कोरापुट जिला पाए तांको अवदान होउछि तांको कहिबा दरकार ना। आम आदिवासी लोक मानक पई जहा करिसंते ताहा एबे जाय कोनोसी मंत्री करि नांती
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେହି ଜାଗାରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିବେ? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ନେତା ଆସିବେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ। ଯଦି ସରକାର ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବସାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍କା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯଦି ବସାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ କଣ୍ଠବୋଧ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତ ଏଇଠି ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ବାହା ପିଟି ହେଉଛି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି କହୁଛି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମହାମୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦିବାସୀ କହୁଛି। ଆରେ ଭାଇ, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ MLA ଆମର ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ କେତେ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏ ସରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେକୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍କାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍କାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେବେ ନାହିଁ।